Good evening guys. Mapay pag-abot na ako karon maghimo ta og preskong juice. Yara, orange juice. 1 2 3 4 lima ni kabuok siya. Mura to juice. Juicer manual. Manual yung juicer na ko. Sayang magud guys nga daot lang ni siya ba kay gipasagdan lang nako pila na kasimana mo to himuna kog juice na ibutan ko sa ref para bugnaw, di ba? Di ba nakatipid vitamin C pa. Yara. Wow. Orange na orange. Dahil i-squeeze na to guys. Squeeze the real. Manual lang niya siya. Pero naghang po juice. Yung gawas. Nice and vitamins.